संभल पाए, ऐसे लड़खड़ा ही बदल जाए चेहरा आईना खुद बिखर जाए तुम्हें हम आए तो किधर तुम बता जाए पर मेरी वफाओं ने बेअसर सी बस एक तुम्हें तो है बस वैसा वैसे भी तो एक सेकेंड। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकती है ना। ऐसे बिल्कुल ठीक है। हेलो मेरे प्यारे ब्लॉगर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा ए दिल आजमा नहीं की किस्त नंबर 9 के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सच कहूं तो इस किस्त को देखकर दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां घर में मुरहा और अनायजा की शादी की तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन उस चुकाचूंद के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा था। अनायजा, जो इस फंदियार से शादी के ख्याल से ही बेजार है, अपने दिल में शारिक की मोहब्बत बसाए बैठी है। दूसरी तरफ उसकी मां नूरैन ने तो जैसे जुल्म की इंतहा कर दी। वो अपनी बेटी की खुशियों का सौदा करने पर तली हुई थी और उसने शारिक को पैसे देकर रास्ते से हटाने की भी कोशिश की। जब अनायजा को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने अपने वालिद बहरोज के नाम एक ऐसा खत लिखा जिसमें अपनी मां की तमाम मकारियों और साजिशों को बेनकाब कर दिया और खुद खामोशी से घर छोड़कर शारिक की तलाश में निकल गई। उधर घर में जब बहरोज को वो खत मिला तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी इस बीवी की हकीकत मालूम हुई जिस पर उसने हमेशा अपनी बेटियों से ज्यादा भरोसा किया था। बहरोज का वो पछतावा और नूरीन से वो तल्ख मुकाबला देखकर कलेजा मुंह को आता है। किस्त के आखिर में ड्रामा उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब अनायजा शारिक के घर पहुंच गई, लेकिन वहां उसे वो सुकून ना मिला जिसकी उसे उम्मीद थी।
शारिक की मां को अपनी पड़ी हुई थी कि लोग क्या कहेंगे और वो दौलत जो उन्हें मिलने वाली थी अब हाथ से निकल गई। अब बेचारा बहरोज एक तरफ समाज की रुसवाई झेल रहा है और दूसरी तरफ अनायजा एक नए इम्तिहान में फंस गई है। सच में यारो, ये किस्त एक मुकम्मल रोलर कोस्टर राइड थी। अब देखना ये है कि क्या शारिक इस मुश्किल घड़ी में अनायजा का हाथ थामेगा या उसे तन्हा छोड़ देगा। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में लाजमी बताना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इकरा जट के ब्लॉग पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही ज़बरदस्त रिव्यूज़ मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा ए दिल आज़मा नहीं की किस्त नंबर 9 के बारे में, जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए हैं। सच कहूँ तो इस किस्त को देखकर दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां घर में मुरहा और अनायजा की शादी की तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन उस चुकाचूंद के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा था। अनायजा, जो इस फंदियार से शादी के ख्याल से ही बेजार है, अपने दिल में शारिक की मोहब्बत बसाए बैठी है। दूसरी तरफ उसकी मां नूरैन ने तो जैसे जुल्म की इंतहा कर दी। वो अपनी बेटी की खुशियों का सौदा करने पर तली हुई थी और उसने शारिक को पैसे देकर रास्ते से हटाने की भी कोशिश की। जब अनायजा को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने अपने वालिद बहरोज के नाम एक ऐसा खत लिखा जिसमें अपनी मां की तमाम मकारियों और साजिशों को बेनकाब कर दिया और खुद खामोशी से घर छोड़कर शारिक की तलाश में निकल गई। उधर घर में जब बहरोज को वो खत मिला तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी इस बीवी की हकीकत मालूम हुई जिस पर उसने हमेशा अपनी बेटियों से ज्यादा भरोसा किया था। बहरोज का वो पछतावा और नूरीन से वो तल्ख मुकाबला देखकर कलेजा मुंह को आता है। किस्त के आखिर में ड्रामा उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब अनायजा शारिक के घर पहुंच गई, लेकिन वहां उसे वो सुकून ना मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। शारिक की मां को अपनी पड़ी हुई थी कि लोग क्या कहेंगे और वो दौलत जो उन्हें मिलने वाली थी अब हाथ से निकल गई। अब बेचारा बहरोज एक तरफ समाज की रुसवाई झेल रहा है और दूसरी तरफ अनायजा एक नए इम्तिहान में फंस गई है। सच में यारो, ये किस्त एक मुकम्मल रोलर कोस्टर राइड थी। अब देखना ये है कि क्या शारिक इस मुश्किल घड़ी में अनायजा का हाथ थामेगा या उसे तन्हा छोड़ देगा। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में हेलो मेरे प्यारे ब्लॉगर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा ए दिल आज़मा नहीं की किस्त नंबर 9 के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सच कहूँ तो इस किस्त को देखकर दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां घर में मुरहा और अनायजा की शादी की तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन उस चुकाचूंद के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा था। अनायजा, जो इस फंदियार से शादी के ख्याल से ही बेजार है, अपने दिल में शारिक की मोहब्बत बसाए बैठी है। दूसरी तरफ उसकी मां नूरैन ने तो जैसे जुल्म की इंतहा कर दी। वो अपनी बेटी की खुशियों का सौदा करने पर तली हुई थी और उसने शारिक को पैसे देकर रास्ते से हटाने की भी कोशिश की। जब अनायजा को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने अपने वालिद बहरोज के नाम एक ऐसा खत लिखा जिसमें अपनी मां की तमाम मकारियों और साजिशों को बेनकाब कर दिया और खुद खामोशी से घर छोड़कर शारिक की तलाश में निकल गई। उधर घर में जब बहरोज को वो खत मिला तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी इस बीवी की हकीकत मालूम हुई जिस पर उसने हमेशा अपनी बेटियों से ज्यादा भरोसा किया था। बहरोज का वो पछतावा और नूरीन से वो तल्ख मुकाबला देखकर कलेजा मुंह को आता है। किस्त के आखिर में ड्रामा उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब अनायजा शारिक के घर पहुंच गई, लेकिन वहां उसे वो सुकून ना मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। शारिक की मां को अपनी पड़ी हुई थी कि लोग क्या कहेंगे और वो दौलत जो उन्हें मिलने वाली थी अब हाथ से निकल गई। अब बेचारा बहरोज एक तरफ समाज की रुसवाई झेल रहा है और दूसरी तरफ अनायजा एक नए इम्तिहान में फंस गई है। सच में यारो, ये किस्त एक मुकम्मल रोलर कोस्टर राइड थी। अब देखना ये है कि क्या शारिक इस मुश्किल घड़ी में अनायजा का हाथ थामेगा या उसे तन्हा छोड़ देगा। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में लाजमी बताना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इकरा जट के ब्लॉग पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही ज़बरदस्त रिव्यूज़ मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा ए दिल आज़मा नहीं की किस्त नंबर 9 के बारे में, जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए हैं। सच कहूँ तो इस किस्त को देखकर दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं।
کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں گھر میں مرہا اور انائزہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں، لیکن اس چکا چوند کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا تھا۔ انائزہ، جو اس فندیار سے شادی کے خیال سے ہی بیزار ہے، اپنے دل میں شارق کی محبت بسائے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں نورین نے تو جیسے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سودا کرنے پر تلی ہوئی تھی اور اس نے شارق کو پیسے دے کر راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی۔ جب انائزہ کو لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے والد بہروز کے نام ایک ایسا خط لکھا جس میں اپنی ماں کی تمام مکاریوں اور سازشوں کو بے نقاب کر دیا اور خود خاموشی سے گھر چھوڑ کر شارق کی تلاش میں نکل گئی۔ ادھر گھر میں جب بہروز کو وہ خط ملا تو جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی اس بیوی کی حقیقت معلوم ہوئی جس پر اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ بہروز کا وہ پچھتاوا اور نورین سے وہ تلخ مقابلہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قسط کے آخر میں ڈرامہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب انائزہ شارق کے گھر پہنچ گئی، لیکن وہاں اسے وہ سکون نہ ملا جس کی اسے امید تھی۔ شارق کی ماں کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے اور وہ دولت جو انہیں ملنے والی تھی اب ہاتھ سے نکل گئی۔ اب بیچارہ بہروز ایک طرف سماج کی رسوائی جھیل رہا ہے اور دوسری طرف انائزہ ایک نئے امتحان میں پھنس گئی ہے۔ سچ میں یارو، یہ قسط ایک مکمل رولر کوسٹر رائڈ تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شارق اس مشکل گھڑی میں انائزہ کا ہاتھ تھامے گا یا اسے تنہا چھوڑ دے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں لازم۔ ہیلو میرے پیارے بلاگر دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ اے دل آزما نہیں کی قسط نمبر 9 کے بارے میں، جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ سچ کہوں تو اس قسط کو دیکھ کر دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھیں۔ کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں گھر میں مرہا اور انائزہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں، لیکن اس چکا چوند کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا تھا۔ انائزہ، جو اس فندیار سے شادی کے خیال سے ہی بیزار ہے، اپنے دل میں شارق کی محبت بسائے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں نورین نے تو جیسے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سودا کرنے پر تلی ہوئی تھی اور اس نے شارق کو پیسے دے کر راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی۔ جب انائزہ کو لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے والد بہروز کے نام ایک ایسا خط لکھا جس میں اپنی ماں کی تمام مکاریوں اور سازشوں کو بے نقاب کر دیا اور خود خاموشی سے گھر چھوڑ کر شارق کی تلاش میں نکل گئی۔ ادھر گھر میں جب بہروز کو وہ خط ملا تو جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی اس بیوی کی حقیقت معلوم ہوئی جس پر اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ بہروز کا وہ پچھتاوا اور نورین سے وہ تلخ مقابلہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قسط کے آخر میں ڈرامہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب انائزہ شارق کے گھر پہنچ گئی، لیکن وہاں اسے وہ سکون نہ ملا جس کی اسے امید تھی۔ شارق کی ماں کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے اور وہ دولت جو انہیں ملنے والی تھی اب ہاتھ سے نکل گئی۔ اب بیچارہ بہروز ایک طرف سماج کی رسوائی جھیل رہا ہے اور دوسری طرف انائزہ ایک نئے امتحان میں پھنس گئی ہے۔ سچ میں یارو، یہ قسط ایک مکمل رولر کوسٹر رائڈ تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شارق اس مشکل گھڑی میں انائزہ کا ہاتھ تھامے گا یا اسے تنہا چھوڑ دے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں لازمی بتانا۔ ہیلو میرے پیارے دوستو، اقرا جٹ کے بلاگ پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی زبردست ریویوز ملتے رہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ اے دل آزما نہیں کی قسط نمبر 9 کے بارے میں، جس نے سچ میں سب کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سچ کہوں تو اس قسط کو دیکھ کر دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھیں۔ کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں گھر میں مرہا اور انائزہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں، لیکن اس چکا چوند کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا تھا۔ انائزہ، جو اس فندیار سے شادی کے خیال سے ہی بیزار ہے، اپنے دل میں شارق کی محبت بسائے بیٹھی ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں نورین نے تو جیسے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سودا کرنے پر تلی ہوئی تھی اور اس نے شارق کو پیسے دے کر راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی۔ جب انائزہ کو لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے والد بہروز کے نام ایک ایسا خط لکھا جس میں اپنی ماں کی تمام مکاریوں اور سازشوں کو بے نقاب کر دیا اور خود خاموشی سے گھر چھوڑ کر شارق کی تلاش میں نکل گئی۔ ادھر گھر میں جب بہروز کو وہ خط ملا تو جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
उसे अपनी इस बीवी की हकीकत मालूम हुई जिस पर उसने हमेशा अपनी बेटियों से ज्यादा भरोसा किया था। बहरोज का वो पछतावा और नूरीन से वो तल्ख मुकाबला देखकर कलेजाए मुंह को आता है। किस्त के आखिर में ड्रामा उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब अनायजा शारिक के घर पहुंच गई, लेकिन वहां उसे वो सुकून ना मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। शारिक की मां को अपनी पड़ी हुई थी कि लोग क्या कहेंगे और वो दौलत जो उन्हें मिलने वाली थी अब हाथ से निकल गई। अब बेचारा बहरोज एक तरफ समाज की रुसवाई झील रहा है और दूसरी तरफ अनायजा एक नए इम्तिहान में फंस गई है। सच में यारो, ये किस्त एक मुकम्मल रोलर कोस्टर राइड थी। अब देखना ये है कि क्या शारिक इस मुश्किल घड़ी में अनायजा का हाथ थामेगा या उसे तन्हा छोड़ देगा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में लाजमी